So, ba't nga na ito, guys, kailan lang kayo tubig. Akong gamit dahil sa ilang vitamins, kay Vitamins Pro. Tag-isa lang ka, na yun. Kay mo man ako nakita sa YouTube. Sunod lang tag YouTube ani. Tag-isa lang ka ani. Igan guys, sala sila nagtapok. Ay kadlawon pa ron, tugnaw kayo. Alas 6, alas 5 po na ata, alas 6. Sila na og tubig, ara ambot nga na akong pagkaon. Ito, ikaduha nga adlaw nila ni karon. Ikaduha nga adlaw. Para nagtapok dito kay napon mong guro diri kay ngawan po guro sila. Ta na, kay